চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গেল পাকিস্তান বাংলাদেশের ম্যাচ। হয়নি টস, প্রায় 1.5 ঘন্টা পর দুই দলের শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। বৃষ্টি হওয়ায় দর্শকদের সেরকম চাপও ছিল না, যদিও এর মাঝে রানা তাসকিনদের খেলা উপভোগ করতে এসেছিলেন অনেকেই। রাওয়ালপিন্ডির আকাশে সকাল থেকেই বৃষ্টি বাধা পেরিয়ে হাতে গোনা কিছু দর্শক তবুও মাঠে এসেছেন। ছাতা মাথায় দিয়ে দর্শকদের দেখতে হয়েছে পাকিস্তান বা অতিথি বাংলাদেশ না, এই ম্যাচে জয়ী দলের নাম বৃষ্টি। पाकिस्तान के लिए आए हैं बड़े अरसे के बाद। मेरा ख्याल है मैंने 1992 के बाद आज स्टेडियम का रुख किया है, वो भी इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद इस तरह का, हालांकि टीम से कोई उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं। हमारी दोनों टीमें हैं, जो भी जीतेगा समझो हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। Being a Pakistani myself, I'm supporting Pakistan, but the way performances wise, I think Bangladesh has got slightly edge. নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে পাকিস্তানের দর্শকদের সমর্থন পেয়েছিলেন তাসকিন আহমেদ, নাজমুল হোসেন শান্তরা। এই ম্যাচে সেই সুযোগ নাই। পাকিস্তানিরা নিজ দেশের জন্যই গলা ফাটাতে এসেছিলেন, তবুও কিছু দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মতো উন্মুখ হয়েছিলেন নাহিদ রানার পারফরমেন্স দেখার জন্য। राना को देखा हुआ भी है, पास से देखा हुआ है। बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम लगती है, उसमें जो होते हैं शकीबुल हसन, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और जो पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती है वो भी बहुत अच्छी होती है। मुशफिकुर रहीम है, नवीद राना यंग प्लेयर है, बहुत अच्छा बॉलिंग करता है। रंगपुर राइडर से वो खेल रहा था, तो इसलिए मैंने उसकी सारे मैच देखी, क्योंकि उसमें हमारे इलाके का एक प्लेयर था फुदिल शाह, तो उसकी वजह से मैंने उसके सारे मैच देखे और उसकी जो स्पेल है ना वो बहुत मुझे अच्छी। বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় দুই দলই 1 পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে। নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় 3 থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করলো বাংলাদেশ দল। টাইম ইজ ওভার, সময় শেষ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের সময় শেষ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে পুরোটাই ব্যর্থতা নিয়ে বাংলাদেশ দল দেশে ফিরবে। এই ব্যর্থতার আসলে শেষ কোথায়? প্রতিটা টুর্নামেন্ট গল্পের বদল নাই। আফনান পিয়াল, যমুনা স্পোর্টস, রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান।